ጥምቀት ናይ ጎይታና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጢረ ጥምቀት እንታይ ይመስል ጎይታ ንምንታይ ተጠመቐ ንምንታይ ኣብ ዮርዳኖስ ተጠመቐ ንምንታይ ብማይ ተጠመቐ ንምንታይ ናብ ዮሃንስ ከይዱ ተጠመቐ ዝብል ምክንያታት ኩሉ እንደገና ጎይታ ሰለስትነቱ ሓድነቱ ኣብ ዮርዳኖስ ከም ዝተርአየ ካብ ዮሃንስ ምስ ተፈለየ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝወረዶ ምስ ዮሃንስ እናሃለወ እንተይኮነስ ካብኡ ምስ ተፈለየ ኣብ ፅንፈ ዮርዳኖስ እናሃለወ ካብ ዮሃንስ ፍልይ ምስ በለ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝወረዶ መንፈስ ቅዱስ ቅድሚ መውራዱ ድማ ጎይታ ከም ዝፀለየ እቲ ፀሎት ድማ ሓድነትን ሰለስትነትን ዝግለፀሉ ፀሎት እዩ ማለት እዩ ንሱ ሪኢና ወዲእና ኣለና ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕፅር ብዝበለ ነዚ ይመስል ናይና ጥምቀትስ ከመይ እዩ ኣብ ምስጢረ ጥምቀት ስለ ዘለና ንባዕሉ ርእሱ ዝለዓለ ሰበን ሳክሪሜንት ዝበሃለ ሸውዓተ ቤተክርስትያን ዝበሃሉ ኣብኡታት ጥምቀት ናይና ጥምቀት እዩ ዝንገር ናይ ጎይታ ጥምቀት የፍቲ ሓሙሽተ ኣዕመደ ምስጢር ዘሎ ግን ኣብኡ ምስኡ ኣተሓሒዝና እውን ናይና እውን ንኽእል ነብሎ እሞ ናብ ምስጢረ ቁርባን ክንዓቱ ማለት እዩ ደዓ ናይና ጥምቀትስ ከመይ እዩ እንተኢልና ሎሚ ንሱ ኢና ክንርኢ ኣብቲ ውሽጢ ኣብ ምስጢረ ጥምቀት ውሽጢ ስለ ዘለና ምስጢረ ትንሳኤ ሙታን ክንመሃር ከለና መጀመርያ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን በኹሪ ኮይኑ ምልዓሉ መጀመርያ ናይ ትንሳኤ ሙታን ናይ መጀመርያ በሪ ከፋቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጀማሪ ክርስቶስ በኩር ክርስቶስ ኮነ በኩር ክርስቶስ ናይ ሙታን በኩር ኮይኑ ከም ዝተለዓለ ባዕሉ ፈጣሪ ሰራዕ ሕጊ ትንሳኤ ሙታን እንታይ ከም ዝመስል ኣርእዩና ማለት እዩ ብድሕሪ ናይ ጎይታ ትንሳኤ ድማ ናይና ትንሳኤ እውን ንመሃር ኢና ኣብቲ ምስጢረ ትንሳኤ ሙታን ናይ ጎይታ ትንሳኤ ናይና ትንሳኤ ኣብ ምስጢረ ጥምቀት እውን ናይ ጎይታ ጥምቀት ናይና ጥምቀት ኢልና ብሓደ እንተወሰድናዮ እንተይነውሖ ሕፂርና ንወስዶ ንኽእል ኢና ናይና ጥምቀት ከመይ እዩ እንተኢልና ጎይታ ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንኽውለድ እቲ ዋና ምክንያት እንታይ እዩ ውልድነት ስለ ዝጠፍአ እዩ ውልድነት ስለ ዝጠፍአ ውልድነት ማለት ካብ ስላሴ ንውለዶ ምውላድ ኣዳምን ሔዋንን ምስ ተፈጠሩ ኣዳም መበልባዕ መዓልቱ ኣብ ጎልጎታ እናሃለወ ኣብ 40 መዓልቱ ኣብ ምድሪ ተፈጢሩ ኣዳም ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብታ ምድራዊት ኢየሩሳሌም ኣብቲ ጎይታ ዝስቀለሉ ጎልጎታ ዝበሃል ኣብኡ እዩ ተፈጢሩ ኣዳም ኣብ መሬት ኣዳም ዝተፈጠረላ ምድሪ ካብ መሬት ንእሽተይ መሬት ዱዳሌም ትበሃል ዱዳሌም ነስኣ መሬት ቅዱስ ያሬድ ኣብቲ ኣብ ድጉኡ ዱዳሌም ነስኣ መሬት ይብል ኣቦታት እውን ከምሁሩ ከለው ብእዝነይ ሰማዕኽዎ ማለት እዩ ናይ ቅዱስ ያሬድ ኣብ ድጓ ዘሎ እዩ ዱዳሌም ነስኣ መሬት ዝብል ኣሎ ካብ ዱዳሌም መሬት ወሲዱ ዝብል ኣሎ ናይ ቅዱስ ያሬድ ኣቦታት ግን ክናገሩ ዘሰማዕኽዎም መሬት ከዱዳሌም ውሃ ከናጌብ እሳት ኮከሬብ ነፋስ ከኣዝየብ ኣምፂኡ ንኣዳም ፈጢርዎ ይብሉ መሬት ካብ ዱዳሌም ማይ ካብ ናጌብ ንፋስ ካብ ኣዝየብ መሓዊ ካብ ኮሬብ እዚኦም ናይ ናጌብ ናይ ማይ ስቶር እዩ ማይ ዝቕመጠሉ ቦታ እዩ ንፋስ ድማ ኣዝየብ ድማ ናይ ንፋስ ቦታ እዩ ዱዳሌም ድማ መሬት እዩ ናይ መሬት ቦታ እዩ
ኮሬብ ድማ ናይ ሓዊ ቦታ እዩ ስለዚ ካፍቲ ምፅኢስ ኣዳም ፈጢርዎ ማለት እዩ እምበር ጎይታ ናፍቲ ዘኺዶ ነገር ይብሉ ሓዊ ካብዚኡ ከምፅእ ዘለኒ ማይ ካብዚኡ ከምፅእ ዘለኒ ኢሉ እንተይኮነስ ነቲ ትምህርቶም ክጥዕም ዝገበርዎ እዩ ዝመስል እምበር እግዚኣብሔር ብቸርነቱ ኩሉ ኢሉ ኩሉ ምስኡ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣዳም ኣብ ድለለይ ምስ ተፈጠረ 40 መዓልቲ ምስ ፀንሐ ድሕሪ 40 መዓልቲ ውልድነት ተውሂብዎ ማለት እዩ ውልድ ስላሴ ተባሂሉ ናይ ስላሴ ውልድነት ውልደ ስላሴ ተባሂሉ እግዚኣብሔር ውልደ ኢኻ ወደ ኢኻ ኢልዎ ንኣዳም ማለት እዩ ወዲ ኣዳም ወዲ እግዚኣብሔር ስለ ዝኾነ ኣዳም ኣብ ምድሪ ክቕመጥ ኣይግብኦን ከመይ ንደቂ እግዚኣብሔር ዝተዳለወ ቦታ ምድረ ብርህተ ወፅዱተ ትበሃል ገነት ምድረ ገነት ተሰሪሓ ኣላ ንሳ ውልድ እግዚኣብሔር ዝኾነ እዩ ዝኣተዋ ናብኣ ኣዳም ክሳብ 40 መዓልቲ ኣብ ምድሪ ምቕናዩ ውልድነት ስለ ዘይተዋሃቦ እዩ ኣብታ 40 መዓልቱ ግን ልክዕ 40 መዓልቱ ውልድነት ተውሂብዎ ካብ ዝፍጠረ 40 መዓልቱ ማለት እዩ እቲ ምፍጣሩ ልደት ንበሎ ዝተወለደሉ ንበሎ ኣዳም እቲ 40 መዓልቲ ድማ ምስ ተወለደ 40 መዓልቲ ገይሩሉ ኣዳም ንበል ነገር ግን ህፃን ኮይኑ ኣይኮነን ዝተፈጠረ ወዲ 30 ዓመት እዩ ተፈጢሩ ኣዳም ዕድሚኡ ወዲ 30 ዓመት ማእኸላይ ፅቡቅ ዕድመ ዘለዎ ገይሩ ይፈጢርዎ ነገር ግን ካብ ዝፍጠረሉ ክሳብ 40 መዓልቲ ኣብ ጎልጎታ ፀኒሑ ኣብ መፅሓፈ ቀሌምንጦስ ከም ዝነግረና ናይ መላእክቲ ግሩፕ ማሕበረ መላእክቲ መፅኦም ናይ ዘመርቲ መላእክቲ ብሳን መላእክቲ መፅኦም ብብርሃን ሰረገላ ኣውሮፕላን ናይ እግዚኣብሔር መንፈሳዊ ማለት እዩ ናይ ብርሃን ሰረገላ ኣምፂኦም ኣብ ብርሃን ሰረገላ ኣብ ብርሃን ወንበር ኣቐሚጦም ናይ ብርሃን ኣክሊል ደፊኡ ናይ ብርሃን ካባላን ቃል ተኸዲኑ ለቢሱ ኩሉ ዘድልዮ ካብ ርእሱ ክሳብ እግሩ ሽልማቱ ብርሃን ተሸሊሙ ክዳን ኣይኮነን ከም ዝንሕና ንኽደኖ ምድራዊ ክዳን ኣይኮነን ሰማያዊ ብርሃን ለቢሱ ቅዱስ 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 እግዚኣብሔር ዘፈጠሮ ለኣዳም እናበሉ መላእክት ብቅድሚት ብድሕሪት ብየማን ብፀጋም ከቢቦም ሰራዊት መላእክት ብክብሪ ዓጂቦም ንኣዳም ናብ ገነት ኣደየብዎ ገነት ኣብ ምድሪ ኮይኑ ግን ላዕሊ እዩ ኣብ መንጎ እቲ ንሪኦ ዘለና ጠፈርን ምድርን ኣብ ማእኸል ማለት እዩ ኣብ ሰማይ እዩ ማለት ምስቲ ምድሪ ዝተተሓሓዘ ኮይኑ ብሓጢኣትና ምክንያት ከዚ ንሪኦን ተሰዊሩ እዩ ሓጢኣት ስለ ዝሰራሕና ኣዳም ዕፀ በለስ ምስ በልዐ ማለት እዩ ቀደም ግን ዝረአ ዝነበረ ምድሪ እዩ ሕዚ እውን ኣዕዋፍ ኩሎም ካልኦት ኣራዊታት ይርእይዎ እዮም ንደቂ ሰብ ጥራሕ እዩ ተሰዊሩ ስለዚ ኣዳም ኣብ 40 መዓልቱ ናብ ገነት ኣትዩ ወዲ ስላሴ ተባሂሉ ሄዋን ድማ ኣብቲ ዝተፈጠረትሉ ምድሪ ኣዳም ምስ ተፈጠረ ኣብ 8 መዓልቱ እያ ተፈጢራ ሄዋን ኣብ 8 መዓልቱ እያ ተፈጢራ 8 መዓልቲ ኣዳም ዝተፈጠረሉ ዓርቢ ንግሆ ተፈጢሩ ሄዋን ድማ ኣብ 8 መዓልቲ ሰዓት 3 ተፈጢራ ማለት እዩ ዓርቢ ኣብ 8 መዓልቲ ኣዳምን ሄዋንን ን40 መዓልቲ ሓቢሮም ተቐሚጦም 40 መዓልቲ ይኮነን ኣዳም ማኖ ሄዋን 8 መዓልቲ ቀዲምዋ ኣለና ንሄዋን ስለዚ 33 መዓልቲ ሓቢሮም ተቐሚጦም ያው ቅድሚኡ 7 መዓልቲ ስለ ዘለዎ ናይ ኣዳም ማለት እዩ 40 ምስ መልኦ ንኣዳም ወሲዶሞ ሄዋን ኣብ ጎልጎታ በይና ፀኒሓ 80 መዓልቲ ምስ ገበረት ድማ ልክዕ ከምቲ ንኣዳም ዝገበርሉ ናይ ብርሃን
ክዳው ናይ ብርሃን ልብሲ ለቢሳ ናይ ብርሃን አክሊል ደፊኣ ፍጹም ፈጣሪ እግዚአብሔር ከም ብመልክዕ እግዚአብሔር ከም ዝተፈጠሩ ከምኡ መሲላ መላእክት ከምቲ ንአዳም ናብ ገነት ዘውፅእዎ ብሰረገላ ብርሃን ኣቐሚጦም ብሰረገላ ብወንበር ብርሃን ኣቐሚጦም ንሔዋን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ዘፈጠራ ለሔዋን እናበሉ እንደገና ናብ ገነት ተደየቡ ኣብ 80 መዓልታ ኣብ 80 መዓልታ ጓል ስላሴ ኮይና ማለት ሔዋን ወዲ አዳም ወዲ እዩ ኣብ 40 መዓልቱ ወዲ ስላሴ ሔዋን ኣብ 80 መዓልታ ጓል ስላሴ ተባሂላ ናብ ገነት ኣትዮም ማለት እዩ እቲ ገነት ናይ እግዚአብሔር ውሉድ ዝነብሩሉ እዩ ውሉድ እግዚአብሔር መቸም ሓደ ኣቦ ንውሉዱ ርስቱ የውርሶ ውሉድ ናይ ኣቦኡ ርስቲ እዩ ዝወርስ ኣቦኦም እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ኣዳምን ሔዋንን ናይ ኣቦኦም ርስቲ ገነት ምድሪ ጽዕደ ጻዕዳ ምድሪ ብርህቲ ምድሪ ከም ፀሓይ ትብርህ ምድሪ ገነት ሂብዎም ማለት እዩ ኣብ ገነት እትይዎም ትእዛዝ ሂብዎም ኣብዚ ነበሩ ከምዚ ግበሩ ኣብዚ ነበሩ ከምዚ ግበሩ ኢሉ ስርዓት ሂብዎም 7 ዓመትን 3 ወርሕን 17 መዓልትን ኣብ ገነት ተቐሚጦም ኣዳምን ሔዋንን ማለት እዩ بدهريو دهري شوعات عمدن 3 وحن 17 معلتي طلع سنايات اتيو كنت خدهم استمهاركم موت تفلطوا مسيو اسعدو تصبل سبليوم بدهريو بلدتهم منفساو ولدت كلن كلو توهيو مزنبره لسبرهان توهيو مزنبره ناي ولدنت ناي صقا وهبتو بملؤ توسيدو تقنطيطو تقابلو تحريقهم تستيزنهم ناي እግዚአብሔር ደቅ እግዚአብሔር ተባሂሎም ዝነበሩ ተሓዲቆም ምስተሓደጉ ምስተወሰደ ትቦታ ንሱ ትዝነብሩሉ ቦታ ገነት ደቅ እግዚአብሔር ጥራሕዮም ዝነብሩሉ ውሉድ እግዚአብሔር ዘይኮነ ኣብኡ ኣይነብርን እቲ ውሉድነቶም ድማ ተሓዲጉ ስለ ዝተሓደጉ ካብቲ ገነት ወፅኦም ማለት እዩ ኣዳምን ሔዋን تا ولدنا الطفئة تابروا عم عبدي أدم زرخبا هيوان بسمانة مع عبد زرخبا تا ولدنا الطفئة إذا ولدنا ثم مستفى بتوبوتا ولد إجابير زقمت اللبوتا ينبر كالي زقمت اللبوتا سلذي كونه وسقوا تباهيلهم تباريهم ناو مدر فايد ناو زهزن إحنا زلنا له ناو زمدر زيوري دو مالت ناو أنهم اللسو نافت عد النسو نخم اللس حرسب إن كاو أوروبا كاو إنجليز كاو فرنساي أنت تباريرو ويكاو أمريكا أنت تباريرو تماليسو ناو أمريكا نغاطو وي باسبورت يرلي وي زهد نجر فؤاد يرلي ناو نغاطو مالت تناي مدرنا وكان ترينا سلازي أدامن هوانن تماليسوم ناو جنة نغاطو ولدنا يرليهم ولدنا سلازر اليوم نزو ولدنا زي دما قوي هذا ركب يكونن أيكونن بقرب هذا ركب يكونن بتعم خبيدو نسحات يوم نكاو زيافير ملسته يوم تملسي حمشت 100 عمد كوسر لهم يناو جنة لهم اللس نتا بقللو بسكن تطفوا ولدنت نتا بنيشتي نجر تطفوا ولدنت نان ختم اللس حمشت 100 عمد فريد ومالت ادمي حمشت 100 عمد منم كاب أدم زتولد فطور نبغى نتقيأت مالتي تي ولدنا تحري قوم مالتي يلا نكاو كله طفيو
نزي نخملس نزي زملوسو نبي وملأك وتنبالي وحدا من ملدي وحدا صادق كملسو يكالن نبيات يكالو زنورو كلهم مدري زنورو كلهم يكالو ملائكتو يكالو ስለዚህ ነዚህ ነገር ነዚህ ውልድነት ዝጠፋ ውልድነት ዝምልስ እግዚአብሔር ጥራሕ እዩ እግዚአብሔር ጥራሕ ስለ ዝኾነ ድማ እግዚአብሔር ድሕሪ 5500 ዓመት ተወሊዱ ምስ ተወለደ ከምቲ ስርዓት በብሕቂ ሕጊ ጠባያዊ ሕጊ መፅሓፋዊና ፈፀመ ዓብዩ ኣብ ዮርዳኖስ ተጠሚቑ ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠመቆ ነታ ውልድነት ከመይ ጌርና ከም ንምልሳ ከመይ ጌራ ከም ትወሃብ ኣካይድኣ ኣብ ወሃብኣ የርእየና ኣሎ ማለት እዩ ታዚ ጠፍአት ውልድነት ከምዚ ከም ንረኸባ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዋና ናይ ጎይታ መምፅኡ ነታ ውልድነት ንምምላስ እዩ ውልድ እግዚኣብሔር ንክገብረና እዩ መፅኡ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 11 ውስተ ዚአሁ መጽአ ወእሊአሁሰ ይተወክፍዎ ወለእለሰ ተወክፍዎ ወሃቦሙ ስልጣነ ውልደ እግዚአብሔር ይኩኑ ለእለ አምኑ በስሙ ናብ ወገኑ ናብቶም ዝጠፍኡ ወገኑ መጽአ እቶም ወገኑ ግና ኣይተቐበልዎን ማለት ከምቶም ህዝቢ ኣይሁድ ማለት እዩ እቶም ዝተቐበልዎ ከም ሐዋርያት ዝመሰሉ ድማ ከም ሐዋርያት ከም 72 ኣርድእቲ ከም 36 ቅዱሳን ኣንስት ዝመሰሉ ድሓር ድማ ንሳቶም ዘምህርዎም ክርስቲያን ድማ ንጎይታ ተቐበሉ ወለእለሰ ተወክፍዎ እንቶም ዝተቐበልዎ ወሃቦሙ ስልጣነ ውልደ እግዚአብሔር ይኩኑ ናይ እግዚአብሔር ውልድ ንክኾኑ ለእለ አምኑ በስሙ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣመኑ ናይ እግዚአብሔር ውልድ ክኾኑ ስልጣን ሃቦም ዝብል እዩ ስለዚ ከመይ ጌርና ካብ ስላሴ ከም እንውለድ ብብዙሕ መንገዲ ኣርእየና መጀመርያ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ዘሎ ብኒቆዲሞስ ሕቶን መልስን መሲሉ እንታይ ከም እንገብር ኣብኡ ተነጊሩና ብማይ ብመንፈስ ክንውለድ ከም ዘለና ነጊሩና ኣብኡ ማለት እዩ ብማይን ብመንፈስ ቅዱስን ክንውለድ ከም ዘለና ነጊሩና እንደገና ከመይ ጌርና ከም ንጥምቕ ድማ ባዕሉ ኣብ ዮርዳኖስ ተጠሚቑ ኣርእዩና እንደገና ብመን ስም ከም እንጥምቕ ድማ ሐዋርያት ወእንዘ ታጠምቅዎሙ በሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ከተጠምቅዎም ከለኹም ብማይ ከም እንጥምቕ ባዕሉ ነጊሩና ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ብምሉኡ ተኒብናዮ ማለት እዩ ብማይ ዘይተጠመቐ ህይወት ከም ዘይ ውልድ እግዚአብሔር ከም ዘይኸውን ኣብኡ ነጊሩና እንደገና ብመን ስም ከም እንጥምቕ ድማ ንሐዋርያት ከተጠምቅዎም ከለኹም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኢልኩም ኣጠምቅዎም እዩ ድማ ንሐዋርያት ነጊርዎም ማለት እዩ ስለዚ ብማይ ከም እንጥምቕ ነጊሩና ማይ ካብ ማይ ዘይተወለደ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ዘይተወለደ መንግስቲ እግዚአብሔር ከም ዘይወርስ ነጊሩና ብመን ስም ከም እንጥምቕ ነጊሩና ኣብ ክንደይ መዓልቲ ከም እንጥምቕ ድማ ናይ ብሉይ ኪዳን ናይ ኣዳምን ሔዋንን ምሳሌ ንሄና ዝሓለፈ ማለት እዩ ኣዳምን ሔዋንን ኣዳም ምስ ተፈጠረ ኣብ 40 መዓልቱ ውልድ ስላሴ ተባሂሉ
ولد እግዚአብሔር ኮይኑ ናብ ገነት ኣትዩ ሔዋን እውን ኣብ 80 መዓልታ ውልድ ጓል ስላሴ ተባሂላ ናብ ገነት ኣትያ ገነት ናይ ሎሚ ቤተ ክርስቲያን ገነት እዩ እቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ምድርና ዘሎ ስርዓተ ሰማይ ዝሓዘ ገነት ማለት እዩ ወባቲ ለዛቲ ቤተ ክርስቲያን ስርዓተ መላእክት ኣርኣያ ዘበሰማያ ናይ ምድሪ ናይ ሰማይ ዘላ መንግስተ ሰማያት ናይ ገነት ምሳሌ እዩ ገነት ምድሪ ኣብ ምድሪ ዘሎ ቤተ ክርስቲያን ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣቲኻ ስጉእ እንዶም ንኽትቅበል ወዲ ብ40 መዓልቲ ጓል ብ80 መዓልቲ ተገይሩ ማለት እዩ እዚ ድማ እቲ ኣዳምን ሔዋንን ልውልድነት ዝረኸብዎ ኣብ 40 መዓልቲ ኣብ መጽሓፈ ቀሌምንጦስ እዩ ዝርከብ እቲ መጽሓፈ ቀሌምንጦስ ድማ ኩሉ ሰብ ዝረኽቦ ኣይኮነን ኣብ ኢድ ኩሉ ሰብ ይርከብን ኣብ ኢድ ኩሉ ሰብ ዝርከብ ድማ ሌዋውያን ኦሪት ዘሌዋውያን ኣለና ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 12 ምሳሌ ኮይኑ ነቲ ሓድስ ኪዳን ነቲ ንጥምቆ ጥምቀት ምሳሌ ኮይኑ ጽኒሕና ማለት እዩ ወነበቦ እግዚአብሔር ለሙሴ ወይቤሎ በሎሙ ለደቂቀ እስራኤል ወንግሮሙ እንዘ ትብል ብእሲት መፀንሰት ወለደት ተባይተ ኢሉ 7 መዓልቲ ንበይና ተጽናሕ ድሕሪ 7 መዓልቲ ድማ 33 መዓልቲ በደመ ነጽኻ ተጽናሕ 33 እንትድመር 7 40 መዓልቲ ምስ ገበረ ወዲ ዝወለደት 40 መዓልቲ ምስ ገበረት እጉለ ርግብ ዘውገ ማይነ ሒዛ ናብ ቤተ እግዚአብሔር ከይዳ ንትቆልዓ ተባርኮ ትቆልዓ ይባረኽ ዝተወለደ ህፃን ይባረኽ ይጠመቕ ኣይኮነን ጥምቀት ኣይነበረን ብብሉይ ኪዳን እንታይ ደኣ ይባረኽ እቶም ኣቦታት እቶም ካህናት ይባርኽዎ ማለት እዩ እቲ ቤተክርስትያን እታ ሰበይቲ እውን ትነጽህ ክሳብ ሽዑ ቤተ እግዚአብሔር ይተኣቱን ነይራ ድሓር ግን 33 7 ሓደ 7 33 40 መዓልቲ ምስ ገበረት ግን ነፂሃ ናብ ቤተ እግዚአብሔር ተኣቱ ቆልዓ እውን ይባረኽ እዚ ኣዳም ኣብ 40 መዓልቲ ናብ ገነት ኣትዩ ኢሉ ዋላ ይንገረና እምበር እቲ ምንጩ ካብቲ ቀሌምንጦስ ዘሎ እዩ ቀሌምንጦስ ዝናገሮ ዘሎ እዩ እቲ ምንጪ ህገ ልቦና እንዲ ነይሩ ቅድሚ ሙሴ ህገ ልቦና እዩ ነይሩ መጽሓፍ ዜና ኣበው ነይሩ እዩ ናይ ኣቦታት መጽሓፍ ዜና ኣበው ነይሩ ግን ህጊ ዝተጻሓፈ ስለ ዘይነበረ ንሙሴ እግዚአብሔር ከምዚ ገይሩ ነጊርዎ ኣሎ ኣብ 40 መዓልቲ ወዲ ኣብ 80 መዓልቲ ጓል ናብ ቤተ እግዚአብሔር ክኸዱ ከም ዘለዎም ተነጊርዎ ኣሎ ስለዚ ኣቦና ኣዳምን ሔዋንን ድማ ኣብ 40 መዓልቶም ውልድነት ረኺቦም ኣለዉ ናብዚ ተወሳኺ ዝኾነ ኣብ ኦሪት ዘሌዋውያን ወዲ ኣብ 40 መዓልቲ ጓል ኣብ 80 መዓልቲ ቤተ እግዚአብሔር ከም ዝኸዱ ከይዶም ከም ዝባረኹ ንኦም ድማ እታ ዝወለደቶም ድማ ካብኡ ጀሚራ ንጹህ ከም ትኸውን ተነጊሩ ኣሎ ነዚ ድማ ኣብ ሓድስ ኪዳን ወይካና ኢየሱስ ክርስቶስ ክውለድ እንከሎ ልክዕ ህጊ መጽሓፋዊ እናፈጸመ ስለ ዝመፀ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ ክልተ ቁፅሪ 22 አንብብዎ እንድሕር ቀረባ ሃልይኩም ጽሑፍ ተንብቡ اللهم لهم ከምቲ ኣብ ሕጊ ሙሴ ዘሎ ናይ ምንጽሖም እዋን ምስ ኣኸለ ነቲ ህፃን ናብ እግዚኣብሔር ከቕርብዎ ናብ ኢየሩሳሌም ወሰድዎ። ايوه
وأما تفصم موعد نصحهم بكم هج موسى وسدوا يروساليم يقموا قدم እግዚአብሔር بكم صحف واستهج እግዚአብሔር كله تبعت زي فت ما يصنعمو ቅዱስ يسمى ለእግዚአብሔር وكما يابو مسواعته بانتياهو بكما تبلا واستهج እግዚአብሔር زوجم عينك وأم أكو كل أتي يقول رجب ስለዚህ ከምዚ ዝብል ህግ ስለ ዘሎ ነቲ ህፃን ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቲ ናይ ልማድ ናይ ህግ ልማድ ናይ ኦሪት ልማድ ይንበር እመብርሃን ቅድስት ድንግል ማርያም ንጽሕተ ንጹሃን ቅድስተ ቅዱሳን ካብ መላእክትን ላዕሊ ንጽህና ዘለዋ ቅድስት እያ እምበር ከምተን ኩለን ኣነስቲ ካብ ንኽነጽሓ ዝጽበያ ኣይኮነትን ከምኣተን ኣይኮነትን ግን በቲ ልማድ በቲ ናታቶም ልማድ ድሕረ 4 መዓልቲ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሒዛቶ ናብ ቤተ መቅደስ ከደት ጎይታ ዝተወለደሉ ታሕሳስ 29 ናብ ቤተ መቅደስ ዝኣተወሉ ድማ የካቲት 8 ማነው 8:32 40 ይኸውን ማለት እዩ ስለዚህ 40 ኣብ ወንጌል እውን ኣብ 4 መዓልቲ ናብ ቤተ እግዚአብሔር ከም ዝኽየድ ጎይታ በዓሉ ኢየሱስ ክርስቶስ በዓሉ ርኢና ኣሎ ኣብ ብሉይ ኪዳን እውን ኣብ ኦሪት ዘሌዋውያን ኣብ 12 ርኢና ኣለና ኣብ መጽሓፈ ቀሌምንጦስ ድማ ዝበለጸ ብብዙሕ ዝርዝር ብዙሕ ትንታነ ዘለዎ ኣዳምን ሔዋንን ናብ ገነት ምስ ተፈጠሩ ውልድነት ረኺቦም ናብ ገነት ከም ዝኣተዉ ይነግረና ማለት እዩ ስለዚህ ናይና ጥምቀት ከመይ እዩ እንተበልና ወዲ ምስ ተወለደ ብ40 መዓልቱ ጓል ምስ ተወለደት ብ80 መዓልታ እንተ ተረኺቡ وحاز ماي ኣብ ዘለዎ ሮባ ኣብቲ ጥቃ ቤተ ክርስቲያን ኣብቲ ጥቃ ቤተ ክርስቲያን وحاز ماي ዘለዎ ሮባ ወይ ቃላይ ዝመስል ዘለዎ ዝውሕዝ ማይ ዘለዎ እንተ ተረኺቡ እንተዘየለ ርሑቕ እንተኮይኑ እቲ ሮባ ግና ነቲ ቆልዓ ነቲ ተጠማቃይ ከጥልቕ ዝኽእል ብኡ መጠን በቲ ህፃን መጠን ኣዳልዮም ወይ ድማ ዓበይቲ መናእሰይ ደቂ ተነስትዮ መናእሰይ ደቂ ተባዕትዮ ዝጥምቑ እንተኮይኖም ዓበይቲ እንተኮይኖም ንኣቶም ዘጥልቕ ከምዚ ፑል ዓይነት ከምዚ ፑል ዝበሃል መሐመስ ዓይነት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ እንዳ ጥምቀት ክዳሎ ኣለዉ እቲ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ዘማልአ ክኸውን ኣለዉ ህፃናት ጥርኻዮም ዝጥመቑ እምበር ዓበይቲ ክጥምቑ ይኽእሉን ብዝብል ክኸይድ የብሉን እቲ ቤተ ክርስቲያን ሃፍቲ እንተሃልይዎ እቶት እንተሃልይዎ እንዳ ጥምቀት ከዳሉ እንከሎ ነቶም ዕብይ ዝበሉ ንኣታቶም ዘውሕድ ገንዳ ዝመስል ከስርሕ ኣለዎ ብደንቢ ማይ መሊኡ ኣብኡ በዓልቶም ጥልቕ ውፅእ እቱ ዝብልሉ ብመጠኖም ብዓብይ ንዓብይ ሰብ ብዝምጥን ከምዚ ገንዳ ዓይነት ከምዚ ፑል ዓይነት ኣብቲ እንዳ ጥምቀት ክዳሎ ኣለዎ ሕዚ እቲ ዝጥመቕ ዓብይ እንተኮይኑ ትመልኦ ንኡ ማለት እዩ እንድሕር ኣናእሽተይ ኮይኖም ድማ ነቶም ኣናእሽተይ ድማ ንኣታቶም ብዝምጥን ድማ ይስራሕ ነቶም ህፃናት ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ድልው ክትከውን ኣለዋ እዚ ከማልእ ኣለዎ እቲ ቤተ ክርስቲያን እንድሕር ተሓሲቡሉ ከቢድ ኣይኮነን ምእመናን ኢዶም ቆሪፆም ምዝሁ ብምሃብ ዝመፀ ሽግር የብልናን ኣብ ካህናት ኣብ ኣፈፃፅማ ናይ ካህናት ትሽግር እምበር ምእመናን እዚኣ ገበሩ እዚኣ ስሑ እንተኢልካዮም ኩሉ ዝገብሩ እዮም ምእመናን ካህናት ግን ድኽመትና ካብ ፍልጠት ድዩ ካብ ግድ እንታይ እቲኒ እንታይ የድሊ እዩ ብምባል ድዩ ናይ በዓልትና ስንፍና እዩ እምበር ናይ ምእመናን ስንፍና ኣይኮነን ስለዚ ከምቱ ቤተ ክርስቲያን ቅኔ ማህሌት ቅድስ ምቋም ኣንስቲ ለባህቲቶን
ምቋም ሰውኡት ንመይንቶም ምብራቃዊ ክፍሊ ቤተ መቅደስ ድማ በይናይ ወገን በር ክኸውን ከም ዘለዎ እዚ ኩሉ ፎርሙላ ኣለዎ መመዘን ኣለዎ ቤተክርስትያን ክስራሕ እንከሎ ቤተልሔም ክስራሕ እንከሎ እውን ከምኡ ቤተ ጥምቀት ክስራሕ እንከሎ እውን እቲ ቤተ ጥምቀት እውን ከምኡ እዩ ዝስራሕ ማለት እዚ እንድሕር ተሓሲብሉ ይከኣል እዩ እና ወዲ ምስ ተወለደ ናይ ኢትዮጵያ ቤተክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት እምነትና ወዲ በ40 መዓልቲ ኩሎም ዋላቶም ግብፃውያን እውን ኦሪየንታል ቸርች ዝበሃሉ ከማና እዮም ወዲ በ40 መዓልቱ ካብ ዝውለድ ጓል ብ80 መዓልቲ ናብ ቤተ እግዚአብሔር ይኸዱ ከምቲ ከከም ዕድሚኦም እቲ ዘጥልቕ ማይ ስለንሱ እናተነጋገርና ዝነበርና ንሱ ዘጥልቕ ማይ ተገይሩ ይግበረሎም ይጥመቕ ማለት እዩ ሐዋርያት ኣብ ሲኖዶሶም ኣብ ዲድስቅልያ ኣብ ኩሉ መፅሓፍቲ ናይ ሐዋርያት ጥምቀት ኣብ ዝውሕዝ ሩባ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም እዮም መውፅኦም ትህቢ ኣብ ሰሓነ ኣብ ሒላብ ኣብ ጥስቲ ምናምን ይበሉ ኩሉ ግዜ ጥምቀት ኣብ ወሓዚ ማይ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም እቲ ህጊ ከምኡ እዩ ተፃሒፉ ዘሎ ነገር ግን ኩሉ ኣብ ኩሉ ወሓዚ ይርከብ ስለ ዘይርከብ ከም ካሊእ ስርዓት ይማልኣ እምበር ማይስ ዋላ ብኮንቲነር ብሓ ጌርካ እውን ነቲ ዝጥመቕ ዝምጥን እንድሕር ኮይኑ ድሓን ነቲ ህፃን ኣካል ዘጥልቕ ኣቕሓ ኣዳልዮም ማይ መሊኦም 12 ካህናት ኮይኖም ዲያቆናትን ካህናትንስ 12 ይኹኑ እንተተሳኢኖም ግና ናይ ካህናት ውሕደት ተሓልይዎ ትደብሪ ግና 7 ይኹኑ እቶም ካህናት 7 እንተዘይተረኺቦም ድማ 5 ልኡካን ኮይኖም 12 7 5 ልኡካን ኮይኖም ሰራኢ ንፍቅ ሰራኢ ቄስ ንፍቅ ቄስ ሰራኢ ዲያቆን ንፍቅ ዲያቆን 5 ወሲኾም 5 ልኡካን ሚኒመም እንተወሓዱ ማለት እዩ ኮይኖም መጽሓፈ ክርስትና ደጊሞም ስርዓተ ቅዳሴ ኣብፂሖም ኣቀዲሞም ናይቲ ህፃን ኣካል ቅብአ ቅዱስ ይቅብእዎ ይብል ስለምንታይ እንተተባሃለ ብዘርኢ ዝተቋራነዮ ጋኔን ክለቅቕ ምእንቲ ኣለ ብጀካዚ ኣይለቆን እሞ ካብዚ ብድሕሪኡ ናይ ክርስትና ኣቦኡ ናይቲ ህፃን ግንባር ሒዙ ገፁ ናብ ምዕራብ መሊሱ 3 ግዜ እክህደከ ሰይጣን እክህደከ ሰይጣን እክህደከ ሰይጣን ኢሉ ሰራዊቱ ስርዓቱ ናይ ሰይጣን ሰብዓታት ሙሉኡ ይኽሕድ እቱ ኣበ ህፃን ነቲ ህፃን ወሕስ ዝኾነ ናይ ክርስትና ኣቦ ወይ ናይ ክርስትና ኣዶ ማለት እዩ ቀፂሉ ናብ ምብራቕ ገፁ መሊሱ 3 ግዜ ኣኣምን በኣብ ኣኣምን በወልድ ኣኣምን በመንፈስ ቅዱስ ይበል ካብኡ ቀፂሉ ብእግዚአብሔር ወልድ ብምስጢረ ስጋዌ ብልደቱ ብኩሉ ብጥምቀቱ ብሕማሙ ብሕማማተ መስቀሉ ብትንሳኤኡ ብስቅለቱ ብእርገቱ ብዳግም ምጽአቱ ኣኣምን እየ ኢሉ ይእመን እቱ ኣበ ክርስትና እቱ ኣበ አለገዲ ዝበሃል ንሱ ማለት እዩ ብወኪል ማለት እዩ ዋሕስ 3 ግዜ ኣኣምን ማለቱ ናይ ስላሴ ናይ ሰለስትነት
اتقالوا زي ملواطو أمن زبل قال مهانو دما ناي حدنت بسالي كالاي ناي كريستنا أبوه ويدما ناي كريستنا أديو ناي تهسان عبايا أصابعتو حيزو صلاة هيمانوت يرجم سلمنتاي انت بلنا ناي هيمانوت أبوها وحسكا أنا إيه ناي هيمانوت ودي دو حسكوها نسرائها هيمانوت ممهار يقبئن إيو هيمانوت ممهار يقبئك أيو نسخاون كتمهار لك كمركعيه أنا ون ممهر كعيه إلو تكريستنا زحز سب هيمانوت هيمانوت ممهر كعيه كبل أصابتي يحزو مالتي أو رأس أصابتي إتي ون كمهارية أنا ون كمهارية مالتي ينسون زحزو زلتي إلو مالتي كمهاريها كستمهر كعيه وحس كعيه كبل بي أبزي أبدانيا وكاب مدرا ودانيا وحس زخون سب قدم وصنا إيو أب الفرد بيت كيف كاخت وحسس حدا ودي 30 عمت ويودي 10 عمت تخصيصس وحس أو بالنكلس ودي 10 عمت أي وحسني إلو نافتو دانيا أنت قرأ ودي 10 عمت قلعت دانيا قبلنا أكلم مهتر زي كأله نوعلو أو وحس اللي يطلع ودي 10 عمت كو حس يغلن تايفل تتلو ودي 10 عمت وين دهنا كو حس يغلن كو حس يغلن وحسنت انتهي مالت مخانو زفلت رحيم ስለዚህ ነቶም ካህናት ብደንብ ኢና ካብ ልክ ሓለፈ ኢና ነሸግሮም እታ ሰዓት 30 ደቂቃ ወይ 40 ደቂቃ ፍክር የለን ክጥምቀ ኢሉ እዩ መፅእ ዘሎ ሰብ ኣበልገለካ ዶ ኣይብለይን ማርያም ተሓዞ ከምኡ ዝበሃል ነገር ኣለን እዩ ናብ እንዳ ዳኛ ምድራዊ ዳኛ ወላ መንፈሳዊ ዳኛ ይኹን ከይድካስ ሚካኤል ይዋሕሰኒ ይበሃል በይናይ እምነትካ በይናይ መለክዒ ብምንታይ ኣነ ኣረጋዊ ይሓዘኒ ከምኡ ዝብል ካብ ምንታይ መፅኡ ትሕግዝ እዩ ዘየለ ፊዚካል ዝኾነ ዝረአ ዝጭበጥ ኣቅርብ ትዋሕስ ማርያም ትሓዘኒ እንታይ እዩ ዘበሃሉ መፅሓፋዊ ይኮነ ካብ ቦታ ዝተረኸበ ትምህርቲ ይኮነ ልቢ ወለድ ሰባት ዝፈጠርዎ ልቢ ወለድ እዩ መን እዩ ኣበልጋኻ እንተተፈይልስ ማርያም እያ ኣበልጋይ ማርያም ማ ናይ ኩልና ኣዶ እያ ብእምነት ንረኽባ ወላዲት ኣምላክ ኢልና ንኩልና ንምሕፀና እኖና እያ ሕዚ ግን ፊዚካል ዝናገር ሰብ ኣምፅእ እዩ ዝበሃል ዘሎ እመን ኮ ዝበሃል ዘሎ እቲ ሰብ እመን ክበሃል ከሎስ እቲ ቆልዓ እንታይ እያ እቲ ማርቆስ ወንጌል ዘሎ ኣሚኑ ዝተጠመቐ ይድህን ክድሕን እዩ እዩ ዘይኣመነ ግና ኣይድሕንን እንድዩ እቲ ቆልዓ ንኸይኣምን ዕድሚኡ ንእሽተ እዩ ህፃን እዩ ወዲ 40 መዓልቲ እዩ እታ ጓል እውን ወዲ ጓል 80 መዓልቲ እያ ክትኣምን ኣይትኽእልን ክትናገር ኣይትኽእልን እቲ ዝጥመቐ ሰብ ክናገር ኣለዎ ክኣምን ኣለዎ ምስ ኣመነ ጥራሕ እዩ ዝጥመቕ ንኣብነት ናይ ኢትዮጵያ ህንደቂ እቲ ህፁብ ኣብ ኢየሩሳሌም ፊልጶስ ክረኽቦ እንከሎ ከይጥመቕ ዝኽልክለኒ ነገር እንታይ ኣሎ ኢሉ ሓቲትዎ ዝኽልክለካ ነገር የለን ምእማንካን ዘይምእማንካን ጥራሕ እዩ እንተ ኣሚንካ ክትጥመቕ ኢኻ ኢልዎ ዘይኣሚንካ ግን ኢልዎ ምእማን ጥራሕ እዩ ኢልዎ እቲ ኣዋቂ ዓብይ ሰብ ስለ ዝኾነ ህፃን ስለ ዘይኮነ ኣነ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ሕያው እግዚኣብሔር ኣብ ወልደ እግዚኣብሔር ምዃኑ ይኣምን እየ ኢሉ እቲ ህፁብ ማለት እዩ እቲ ኢትዮጵያዊ ይኣምን እየ ምስ በለ ፊልጶስ ፈቂዱሉ ክጥመቕ
ስለዚህ አሚኑ ይጠመቕ ስለ ዝብል ትህጊ ነቲ ህፃን ኣኣምን ብኣብ በል እንተልካዮ እቲ ህፃን ስለ ዘይናገር ከክንድኡ ኣኣምን ዝብለሉ ሰብ እዩ ዘድሊ ሰብ ፍጡር ምድራዊ ከምኡ ዝመሰለ ልቢ ዘለዎ ኣእምሮ ዘለዎ ንዋሕስ ዝበቅዕ ሰብ እዩ ትዘድሊ ሕዚ ሚካኤል ይወሓሶ ገብርኤል ይወሓሶ ገለ ጻድቕ ገለ መልኣክ እናበልካ ዘይተባሃለ ኣብ መፅሓፍ ዘየለ ኣቦታትና ዘይሃገግዎ ኣብ ፍትሐ ነገሥት ዘየለ መምርሒ ዘይብሉ እቶም ካህናት ድማ እንታይ ክብሉ ኣይኸውንን ኢሎም ድርቕ እንተበሉ ኣለገዝ በሃል የለን ስቕ ይብሉ ዋላ ይጣመሙ ዋላ ይቀበልዎ ይቀበልዎ ስቕ ኢሎም ሓዚኖም ስቕዮም ዝብሉ ነገር ግን ኣብ ካሊእ መፅሓፍ ድማ እንታይ ዝብል ኣሎ ኣቦኡ ይወሓሶ ኣዲኡ ትወሓሶ ኣቦኡ ይእመነሉ ኣዲኡ ትእመነሉ ይብሉ ኣሕዋቱ ኣሓቱ ይእመንሉ ዋ እዚማ ክልክል እዩ እንዲያውም ዘመድ ከይሕዝ ልግነት እዩ ዝኽልከል ዘመድ ከይሕዝ ክልክል እዩ ባዕድ ክኸውን ኣለዎ እቲ ዝሕዝ ሓደ ባዕድ ክኸውን ኣለዎ ካልኣይ ድማ ዕድሚኡ ንዋሕስነት ዝበቅዕ ክኸውን ኣለዎ ዕድሚኡ ንዋሕስነት ዝበቕዐ ካብ 18 ዓመት ዕድመ ንላዕሊ ዝኾነ እንደገና ጓና ዝኾነ ንመውስዎ ስለ ንመውስው ማለት ኣለግነት ሕውነት የምፅእ እዩ ዝምድና የቃርብ እዩ ኣብ ምድሪ ሰብ ኩሉ ዘመድ ክኸውን እንዲ ዝድለ ብመውስወ ትዛመዶ በልግነት ትዛመዶ ብሕውነት ዝምድና ብናይ ስጋ ዝምድና ኣሎ ናይ ስጋ ዝምድና እዚኦም እኮ ኣሕዋት እዮም እንታይ ካ ብስጋ ዘመደ እዮም ኣኮይ ሓተነይ ምናምን እዚኦም እኮ ኣሕዋት እዮም ብምንታይ ተዋሲብና ኢና ብመውስወ ኣሕዋት ኢና ፅቡቕ እዚኦም እኮ ኣሕዋት እዮም ብምንታይ ብኣልግነት ኣሕዋት ኢና ስለዚ እቲ ሰብ ኩሉ ሓው ክኸውን ክፋቐር ሓደ ህዝቢ ክኸውን ምእንቲ እዩ ዋና ስለዚ እንካብ ንታወት ማርያም እንትሓዞ ሚካኤል ይሓዞ ኢልካ ዘየለ ዘይተባሃለ ነገር ካብ ምግባር ኣቦኡ ኣዲኡ ኣሕዋቱ ኣብኡ ዘለዎ ዝማዱ ኣኣምን ብኣብ ይበልሉ እዩ ይበልሉ ነቲ ህፃን ከክንዲ እቲ ህፃን ይናገርሉ እዩ እቲ ዋና ሓሳብ ምን ይናገር እንድዩ ይናገርሉ ኣዲኡ ኣኣምን ብኣብ ትበለሉ ዋ ኣሕዋት ድማ እኮ ዘመድ ድማ ኣዲኡማ ኣዲኡ እንድያ ናይ ስጋ ከመይ ጌራ ልግነት ክትከውን እሞ መንደኣ ክሕዞ ትቆልዓ ዝቐረበ ሰብ እኮ የለን ማርያም ተሓዞ ዝብል ህግ ኣለዶ የለን ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ኣሸጋሪ ዝኾነ ብፍላይ ኣብዚ ትግራይ እኳ ድሓን እዩ ከምኡ ህዚ ተለሚዱ ይኸውን ኣብቲ ከተማታት ካብ ጎረቤትካ ንኸትምሃር ካብ ሸዋ ዝተምሃርዎ ተለሚዱ ይኸውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ግን በቃ ንሱ ይበሃሎም በቃ ሚካኤል ገብርኤል በቃ ዘለው ፃርቀን ብብሎም ኣርሲማ ኩላ በቃ ከምዚ እቲ ዝገብርዎ እዚ ግን የለን ኣብ ዓድና መብዛሕትኦም እቶም ካህናት ጎበዛት እዮም ነይሮም ዘይተምሃረ ካህን ክበዝሕ እንከሎ ድማ ሕማቕ እዩ ዝፈልጦ ነገር የብሉ ኣብ ሓደ ቦታ ኣነ ዝፈልጦ ቦታ ማለት እዩ ሓደ ኣስላማይ ዓርኪ ነይርዎ ነቲ ክርስትና ዘልዕል ሰብ ወዱ ወሊዱስ ክርስትና የልዕል ሕዚ መርዓ ክግበር እንከሎ ኣስላማይ ዓርኪ እዮም ክርስቲያን ይፍቀድ ዶ ይፍቀድን በዓልቶም ዝፈጠርዎ እምበረ ይፍቀድን ሚዝየ ማለት እዩ ሚዝየ መርዓዊ ክምርዖ ተለስ ኣስላማይ ጓል ተነስተይቲ እስላመይቲ ዓርክላ ወዲ ዓርኪ እስላማይ ኣለ መን ይፈጢርዎ እዚ በዓልቶም ዝፈጠርዎ እቶም ሰባት ንሕና ሕጊ ኣለና ሕግና ስርዓትና ፍሉይ እዩ ስለዚ ዓርኪ ኮይኑ ናብ ቤተክርስትያን ክኣቱ ይኽእልን ኣስላማይ ይባእ ሞኣባዊ ወኣመናዊ ዘይኣምን ናብ ቤተ እግዚኣብሔር ይኣቱን
إذي زقاوم سو من يلن زقاوم كهنون يلن بزحات السلام عرفتن نرينا هذا كاوزي حليفهم دمنا من تاي بس يوم أركنتهم محزنتهم كم مفتاهم زتلعلا ودلني ولي دمو كريستنا لصرحمو على جنة حازل الليل إسلامي مالت كسلامي مسيو نفتت ندات مكتا كريستنا مسيو تقشي تم كهن كريستنا على جزء زلي من يلقى عم صوه يلا الله محمد وزيني محمد وعبد قادر وآدم محمد مسيس نتقول آخر سنة خد علماء مالت إنت محمد انت أيوه بتنقطع يأمن بسلاسية يأمن أرماوي تقول زوحة أأمن بأب أأمن بولد أأمن بمنفس بالزبل وحس دلعي زبال زلم زي أأمن سبك وحسا كسبك ندزي أبتقرين الله بعيني زرع هو أنا مالتي السمع هو أنت كوينس أنا زل خلط أطوز والكل زرع هو مالتي أصلا ما يلقى كحز بس سلازي بمنت أيام سيو تقول أحطم كله سلسلة جزية كهذا كسي أني بلولتي أبا بتناي كريستنا بو أسئلون أم مبرع بس بليسو سلسلة جزية آمن بود آمن بمنفس قدسيفت سلسلة جزية نمهانو ناي سلسلة آمن زبل قال حد عينت قال مهانو ناي حد الند مثالية ناي كريستنا أبو ناي تهسان أو را أصابعتو حيزو صلاة هايمانت يدقم نمنتاي نهايمانت أبوها إيه نهايمانت ودي إيها نهايمانت ممركا إيه كم هركا يجبئن إيو تشك حلافنت وسيل الله نسقى ما هايمانت ممار يجبئك أيو كتم مهاريها كم هركا أيه وحسك أيه كبليت صلاة هايمانت دل كابزي بدحريو تجباري سنيات ياسيس نتماي ب بتزقربلو أحا غيرو أحدو آب قدوس أحدو ولد قدوس أحدو منفس قدوس إلو بمسكال سلسة زي بارخو مس بارخو نتماي تلويتو بإلة عربي كاب غيتا غني كاب يمانا غني ناي غيتا زفسسة ما يغو فصوم ما يغو يخون ما يغو يخون تما يلوت نحنا غني نريان نحنا نريان جنت ما يلوت تكهن زلوت سلطان اللو تكهنت ጎይታ ዝሃቦ ክህነት ስለ ዝኾነ ነቲ ማይ ዝልውጥ ሓይሊ ኣለዎ እቲ ካህን ስለዚ እቲ ማይ ተለዊጡ ማይ ገቦ ኮይኑ ኣሎ እቶም ካብ ጎቦ ጎይታ ዝፈሰሰ ማይ ቀጢን ማይ እዩ ፈሲሱ ማይ ገቦ እዩ ሬጉላር ማይ ኣይኮነን ተራ ማይ ኣይኮነን ሕዚ እውን እቲ ማይ ኣፍቱ ንኒብትራ መቐመጢ ዘሎ ማይ ቅድም ክንሪአን ከለና ማይ እዩ دحار تقش مسوار هون كريان كلنا ون ما إيو كم إيو مستيرة مكت مالت أنتاي مالت دي مستير مالت كو إزي ماي إدمي كهن مبراهو إدمي كهن مبراهو ماي نيرو كهن مسوار هوجن ماي جبو كوينو تلويت إيو إلهم نسبي نجروه كميلو قدم ماي نيرو هذا دما كم ماي نت نام ماي جوه تلويت كميلي هو نزي إيلو قال كنا جرو لبك مرمرو سلا ذي يخل مستيرة تمكات توهالا مستيرة توهالا لمهنات نسيو بقال كا خمس إيو ويدما بلبها خمس إيل كانت مرمر عيد خلن مستيريو فايز ولا بيتا نفاس كنا فستر الهايل ون ني نيكوديموس كاوي كم زمس ناوي كم صغير جناي تري يعني كما هو كذا يتولد
ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝውለድ እውን ከምኡ እዩ ብዝርአ ነገር ዘይርአ ምስጢር ኣሎ ማለት ድሕሪኡ ነቲ ማይ ባሪኹ እቲ ማይ ተለዊጡ ማይ ገቦ ይኸውን ብድሕሪኡ እቲ ካህን ንስኡ መንፈስ ጎይታን ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉ ለእለ ሓደኩም ኃጢአት ይትሃደግሎሙ ኃጢአቶም ዝገደፍኩምሎም ይግደፈሎም ኃጢአቶም ይገደፍኩሎም ድማ አይግደፈሎምን ኢሉ ንስኡ መንፈስ ቅዱስ ኢሉ እፍ ኢሉሎም ነቶም ሐዋርያት ጎይታ ስልጣነ ክህነት በዚህ መሰረት እቲ ካህን ነቲ ህፃን ምስ ተጠመቀ ንሳእ መንፈስ ቅዱስ አነ أطمقك بس نعم أطمقك بس مول أطمقك بس منفس قدس مسبلة عم ودعتا نساء منفس قدس نسي منفس قدس أطمقي أنا إيه يكون سمكي ولد أجليه أمت أجليه يكون سمك جبر أجليه يكون إلو سمي وسط مالكتي إذا سمزي تحك لنا نايسجا ناي نفس سمي نحنا بس جانس وعلو سمنا بمنفس ونصوع لسمنا انتو سمنا انتو ميدنا نفسنا تفلت قلو سمنا انت حالينا بمرون سقانا مقاورنا تفلت قلو سمنا نسو يتنايت مقسمنا نسا منفس قدوسة أنا أطمقك قبر أقالية ولد أقالية يكون سمك ولد أقالية قبر أقالية إلو نافتماي سلسة جزية أو أتو بيلو سلسة جزية يتأموها كافت ماي مسوسة أتو هسان أتزت مقصر كدان كله اللي ولا عبيون نبي أنتم مجرجة لهم مجرجة أمو تندك تنسيون دك تبعتيون عبيت ولا يهونو خان خدان وصلنا تنقول لي بالله من تاي كإجرام كسابر اسم برهان اللي بيسوي مدوس خافت ماي قوس مكلو كدانم برهاني كإجرام كسابر اسم برهان اللي بيسوي برهان تبغى ناس يفهم سلزوسو كاوس اللاسية بما يجبوا سلس ولدو كدان يجد اليوم اليوم سويت التوهينام أقولهم كلاس اللوا بولد كون اللوا بتم عبيتي مالتيه عبيتي دك تنسير ما أقولن أورا زنا وحن تهوينو እንደገና ነተጸጉሩ ንሱ ተላጽየን እንደገና ንኸኖሓ ግዜ ክወስደለን ስለ ዝኾነ መጽሓፍቲ አይልፈቂድለን ኣሎ ይፍትሕኦ ከይቁነና እቲ ጸጉሪ ተሓጸብ ይጽረ ጸሪዩ ተበጢሩ በቃ ምንም ነገር ተተነውገ ነገር ኣብቲ ጸጉሪ ከይህሉ ማለት ታዳተን ግዜ ምቁጣብ ነቲ ጸጉሪ ምንዋሕ እምበር ምልጣኢ ዝዋና ጽቡቕ ግን እንተን ደቂ ተነስዮ ዓበይቲ ከምኡ ኢሉ ህፃናት እንድሕር ኮይነን ግን ተንዝጥ መቃቆልዑ ህፃናት እንድሕር ኮይነን ግን ደቂ 40 መዓልቲ ደቂ 80 መዓልቲ ኩሎም ቦልድ ክኾኑ ኣለዎ ርእሶም ክለጥፉ ኣለዎ እቶም ኣበው ተጋሩ ካህናት ኣብ ትግራይ ዝረኽቦም ነቦን ነታዲኦም ነቦን ነዲኡን ንስሓ ሂቦም ነይሮም ጓልኪ እንተይላፀኺ ኣምፀኺ ስለ ዘጠመቕክያ كندزي معلتي كندزي سومن صومي كندزي معلتي كندزي سجران سجدي لهم نسها يونير لومي أفتكر أفتكر عادة عبيت تم لبما تهلمكم يهزو عاوزين زمس ولا نعطي أنا نغير منهم ناقر نقريب لنا سو السمعون يلا الززون يلا تتنقر كايمونه يسمعوها يسمعون كله يهون سلازي راقو تكوينو كم تبرهان كافت ماي تحسيو يوسط بدحريو برهان لبيسو برهان تبغى نسيفو ود سلاسي بار سلاسي خوينام كافت ماي يوسط كاو بدحريو فانتاي يقبر آتميرون يقبر آتميرون كخم أيو عاوز أوصل سمن كنريان ساعتنا تودي لنا بعندي ساعات حليف الله عاوز يحلنا أنا أيحو زي جمرنا جمري زفت منا فتارينا جاهير كوري مسجن مسوهر لك جاهير
على هواية يسمع لنا صور ممهرنا علمين عنا يهابلنا ظاهر أملاك አሜን ممهرنا يعدل لنا ዓብዪ ድፍረት እዩ መቸም ሓቀር تاي تاي دورت ويكتب ياو ትሽግርኩም ነራ ተጋር እናተናገርኩ ነራ هو تشكرنا قرب بزيحم ومبي مش لي تقورا نقر قليل انديو لتقماج سماي كرول ولا سؤال بفرس لا قال بس بقعد فرس شقير ويل بال انت قام وحزو انت لقام حزو لا ولو بقى مثل خوينم شقير ويل بال اي لتقماج سماي كرو ولا يبال سلام እናብቱ ኣገባብራ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ትልበልዎ ግን ኣብ ስራሕ እዚ ኩላ ልትማልአላ ቤተክርስትያን ኣነ እውን የግነኹ ኣብቶም ልኡካን እምበር ካብቶም ልኡካን 12 7 5 ይኹኑ እዩ እምበይ ካሊእስ ይከኣል ኮ ኢድ ካሊእስ ነቶም እምበኣይ እዩ ለይተኸኣለ ሕዚ እቲ ቅብኣ ሜሮን ልልበይኑ ኮይኑ ምንም የግነኹ ክሻብ ሕዚ እታ ሓንቲ ቅብኣ ቅዱስ እያ በቃ ንሳ እያ ኣብ ኩሉ ንቐብኣ እና በቃ እሱ እዩ ፀገም ዘሎ እምበር እቶም ካህናት እኳ ምምላእ ይከኣል እዩ ዝተረፋይ ዓርምዎ በዓል ፅቡቅ ፅቡቅ እዩ ብጣዕሚ ምንም ልእረም የብሉ እንደ ክቡር መምህርና ሽኳን ያሉ ባዕሎም ንካሊእ ተርፉ ልእረም የለይ ዝሰማዕናዮ ልቦና ነሕድረልና ኣሕዋትና ዕድለኛታት ይኽን እግዚኣብሔር ድማ ፈቃዱ እንድሕር ኮይኑ ሕዚ ብሓደ ደካማ ሰብ ኢሉ ልቱ እስላም ላናወፅኡ እዩ ይመስለኒ ብቻ እግዚኣብሔር ልቦናኣቶም እንድሕር ኣብሪህዎ ተወሓደ ክርስትያን ሕውስውስ ኢሎም ክነብሩ እውን ይፈቅዱ ይኾኑ ልብል ተስፋ እዩ ለለን እሞ እግዚኣብሔር እንድሕር ፈቂድዎ ስኻትክለ ብናፅነት ክተምልኻሉ ትኽእላሉ ግዜ ክመፅእ ይኸውን እዩ እንተዘይኮይኑ ድማ ናብ ዓድኽን ብሰላም ይምለስክን ኩልኩም ናብ ዓድኹም ብሰላም ይምለስኩም ክብል እየ ልደሊ እምበር ትምህርቲ ሙሉእ እዩ ዝጎደለ የለይ ቃለ ሂወት የስማዓልና ኣሜን ሕቶ ተሃሊኩም ከይንብል ከይተንውሑልና ምእንቲ ካብ ግዜ ክወሲድና ስለ ዘለና ንክቡር ኣቦና ንዓይ ፀገም የብለይ እሞ ሕፅር ዝበለ ሕቶ ተሃልዩ ስኢሉ ሕተቱ ስለ ዝተባሃልኩም ክትሓቱ ዘይኮነስ ዘይውዕል ዘይሓድር ተሃልዩ ተሓትዎ እምበር ምስቲ ትምህርቲ ትኸይድ እወ ምስቲ ትምህርቲ ሓፂን እያ ዘርአ ቆልዓስ በትሪ ዕይን ከይኸውን ዳሕና እስኪ ኢደውፅያ ኣላ ሳምሰንግ ልብል ክፈት እዮ ይርጋለም ክፈትላ ወይ ክፈት እዮ ክፈትሉ ጎይተኦም ለውፅኡ ኣሎ ይርጋለም እንታይ ኮይና بسم መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላክ ኣሜን ፍትሕንን በቃልዮት የስምዐልና ቃልዮት የስምዐልና ኣፍታ ክርስትና ዝብል ናተይ ዓብዪ ሓወይ ቅዱስ ሚካኤል እዩ ክርስትና ናይ ክርስትና ኣቦ ሕጂ ናሃቱ ናይ ባኒ ዓርኩ ተስማዕሚዑ ነይሩ ኣቦ ክርስትና ክኸውን ካብኡ ድንገት ብሕልሚ ግን ማዘሪ ሪኣ ነይራ ብሕልሚ ሕጂ እታ ሕልሚ ሸሊላቶ ነቲ ዓርከ ኣቦይ ክትወይላ ትቆልዓ ትሓወይ ካብኡ እሺ ምስ በለቶ ነቲ ካሊእ ሰብ ተራሲኑ ሽዑ በቃ ረሃፅ ረሃፅ ኮይኑ ሞቐት ከይዳ ነቶም ቀሺ ምስ ነገረቶም እንደ ከምዚ ድኒ ብሕልመይ ኣነ ድማ ሸለሊለዮ ንካሊእ እኮ ምስ በልክዮ ከምዚ ኢሉ ኣፍ ሞት ኮይኑ ህፃን ቆልዓ ኢላ ካብኡ በቃ
ቅዱስ ሚካኤል እዩ ኢሎማ ድሓር ግን ከቢድ እዩ ትኽእልዮ ዲኺ ንዕኡ ክትሕዝ እሞ ንዕኡ ክትህብዮ እሞ ትኽእል ዲኺ ቅዱስ ሚካኤል ቁጡዕ እዩ ሓያል እዩ ብዙሕ ነቲ ቆልዓ ክትገብርሉ ዘይግባእ ከም ቆልዓ መጠን ንስ ክትጥንቀቕዮ ዘለኪ ከቢድ ኣይትኽእልዮን ኢልዋ ድሓን ፀገም የብሉን ክኮልእ ካብ ከምዚ ኢሉ ዝመውት ኢላቶ ኣብኡ ከም ንጉስ ገይራ ኣምጣቶ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣነ ነረ ገጥመሉ እምበር ኣይውቃዕን ነይሩ እሞ እታ ኮይኑ ዳኢ እሞ ቅዱስ ሚካኤል ከምዚ እናተባሃለስ ንከምዚ ብሕማም ብድንገት ዳ ዝሕምሞ ንዑ ምስ ተባሃለ ግን ገዲፎ ዳ ንኸመይ እዩ ክልደለየ ኣነ የለ ይቅርታ ስእለት ዝበሃል ኣሎ ስእለት ማለት ኣብ መፅሓፍቲ ስእለት ብስእለት ይሄይስ ይጸልየትከ ዘበ ጸልየትከ ዘበ ይውሂብ እዚ ክህብየ ኢልካ ብኣፍካ ትናገር እንተኮይንካ እዚ ካብ ብሉይን ሓዲስን መፅሓፍቲ ነቢያት መፅሓፍቲ ሐዋርያት ኣብ ሓዲስ ኪዳን ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ኩሉ ስእለት ዝበሃል ነገር ዝዓበየ ጉድኣት ኣብ ሰውነትካ ዘምፅእ ስእለት እዩ ብፅዓት እዩ ምፅባዕ እዩ እዚ ክገብር እየ እንተኢልካ ማለት እዩ እዚ ንስለ ንልግነት ብልግነት ዝመፀ ብፍፁም ስእለት ኣይኮነን እዚ ናይ ልግነት እዚ ገለ ልግነት ይሓዞ ማለት ልብወለድ እዩ ብፍፁም ዘይኸውን ነገር እዩ ስእለት ግን እዚ ቆልዓ እዚ ንቤተ ክርስቲያን ክውእ እየ ኢልካ ትሰኣል ማለት እዩ ንሚካኤል ክውእ እየ ኢልካ ትሰኣል ኣብቲ ድርሳነ ሚካኤል እውን እኒሄ ከምኡ ዝመሰለ ኣዲኡሲ ነዚ ቆልዓ ክውለድ እንከለስ ቅዱስ ሚካኤል ንኣኻ መገልገሊ ክኾን ክበካ እየ ኢላ ተሳኢላ ድሓር ድማ ጠሊማ ድሓር ትቆልዓ ሓሚሙ ዝብል ኣሎ እዚ ናይ ልግነት ኣይኮነን ስእለት እዩ ስእለት መፅባዓ እዚ ቆልዓ እዚ ንማርያም ሂበየ እየ ከምዚ ገንዘብ ማለት እዩ ውልድካ እንድዩ ውልድካ ከም ገንዘብ እዩ ከም ገንዘብ ትዎ ንቤተ ክርስቲያን ትዎ ክሳብ ዝዓቢ በቃ ንስኻ ብስእለት ደረጃ ኣረኪብካ የለካ ነቲ ቤተ ክርስቲያን ማለት እዩ እዚ ናይ ውህብቶ ስእለት እዩ እምበር ናይ ኣልግነት ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን እዩ ናይ ኣልግነት ንስኻ ትውስኖ ኣይኮነን ካህናት እዮም ዝውስንዎ ስርዓት ኣለዎ እዩ ቤተ ክርስቲያን ወሓዝ ፀዊዖም ዝረኻ ዘሎ ንሚካኤል ህወየ እየ ስእለት እዩ ንሱ ስእለት ንሳ ስእለት ተኮይኑ ንሚካኤል ትዎ ስእለት ከዓ እዩ ኣልግነት ግን ወሓዝ ኣእምን ብኣቢሉ ቃል ዝናገር ሰብ ኣምፅኢ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ተን ዝበልክየን ብስእለት ደረጃ እንተሂበኖ ትክክል እዩ ብስእለት ክኸውን ይኽእል እዩ ንኣልግነት ግን ስእለት ኣልግነት ገለ ክሕዞ ተሳኢለ እየ ዝበሃል ነገር የለን ብኡ ኩሉ ከምኡ ክኸውን ኮዮ ኩሉ እንድሕር ከምኡ ንገብር ኮይና ኩሉ ነገር ከምኡ ክኸውን እዩ ነቲ ሓደ ነገር ትገብሮ ነገርስ ገለ ከምዚ ይኮነን እናባልካ ናብ ምኽንኻ ክትከይድ ኢኻ ማለት ስለዚ ስርዓት ናይ ቤተ ክርስቲያን ስለ ዝኾነ ናይ ቤተ ክርስቲያን ስርዓት ብስእለት ብኣልግነት ብስእለት ይወየ እየ ይበሃል ስእለት መፅባዓ ገነት ህፃን ግን ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ገብርኤል ንኣቡነ ኣረጋዊ ንኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ይወየ ኢልካ ግን ክትስኣል ትኽእል ኢኻ ነገር ግን ነቲ ቆልዓ ኣብ ዓብይ ሪስክ ተእትወለካ ማለት እንድሕር መፅባዕኻ ጠሊምካ እቲ ቆልዓ ብሂወት ክነብር እውን ይኽእል ስእለት ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ስእለት ዘይምስኣል ዘይምምፅባዕ እታ ዝበለፀት እያ እዚ ክህብየ ኢልካ እንተዘይፈፂምካያ ተዓፃፂፉ ዓብይ ጉድኣት የብፅሐልካ ንባዕልካ ማለት እዚ ኣብ መፅሓፍቲ ተፃሒፉ ዘሎ እዩ ኣብ ኩሉ መፅሓፍቲ ጥቕሲ ክበኩም ይኽእል ናይ ዘለኹም እሺ ኢድ ለውፅኡ ኣለዉ ካልኦት እውን እሺ አንተ ጎይቶ መውፂ ነይሩ ወሪድ ዋግዲ ማዕረግ ልብል كفايتن مو عشان كاليوت يسمعنا قول ربي يفتحني ويعرفني يفتح أبدا أبدا أنا لقيت لي حتى أنا أتي حدا أبدا أنا لقيت قوان نودي
ልትحز له حد له سمع الذي دنسي هو يسمع له أو خليتنا أزعنا لقى حدا بوتاتنا قطم ألقى ولاني خدامه ወይ ማርያም ተሓዘለይ ወይ ሚካኤል ተሓዘለይ ዛቦይ ወለኒ ተረዲኣተን እንዲያ ግን ኣብዚ ጥያቄ ክንጥይቅ ከለና ኣይ ግባእና ቦታናሲ ከም መማረጢ خمس ክፋት ዓይነት እዮም ዝቕበልዎ ኣልገ ይብለኒ ኢሎም ሌብል ተሓዘ ይብለኒ ኢሎም ስለለብላየን خمس ክፋት እዮም ዝቕበልዎ እምበር ኣይ ብሃይማኖትናስ ኣይፍቀድን ገብርኤል ሓዘለይ ማርያም ተሓዘለይስ ኣይፍቀድን ኢልና ክጥይቅ ከለኹ حر تايبل بوبوتاتنا ممرحي إن أنا خيد بوبوتاتنا سلاز قبل وزحطوزي بوبوتاتنا ممرحي إن أنا خيد للمو هس ناتو هذا كريستيان جنبيس وين بوبوتاتنا تجمع تحت زي تعيش مجي أما قبالة ولا لي كرت حروبي تمساس هالي كي يخون من الوقت قلت إدلو لو عبيرم دك ملسوا كبر ممر عرض عزيز ملسي ولا ملاقص هاي أزيكو حزد زين إحنا عم تقرأي أنا السؤال اللي كنت عديت تقرأيه سامع يفلتن على قنة مواتي حزز بحال قنة سامع يفلتن أودي سوا مسكرين كم بحال تاتر إيه ومالتي الذين يقرأوا ينكا كما إحنا كاف تقرأي مسيحات في السبن توين كا بتهجي أو تقرأي تجميل تتم كذا كريستنا كله تسرعات أو يتجميل نحاريو نادى سرعة أنا كله بسير ስለዚህ ተම ኣብ ትግራይ ታወቲ ሓዝ ገለ ሓዝ ዝብል ሰሚዕ ይፈልጥን ርኢ ይፈልጥን ከምኡ ዝብሉ ካህናት ኣለዉ ተባሂሎ ናይ ካልኦት ዓዲ ካህናት እዮም ናብ ካልኦት ዓዲ ብደቡባት ዘለዉ ከምኡ ዝገብሩ ኣለዉ ኣብ መቐለ እውን ተጀሚሩ እዩ እንተኢልኩምኒ ግን ኣይፈልጥን ሕዚ ከም ዝኾነ ስለዚ መላቀሳ ይበሉ ኖ ኣይቶም ልሕተ ለቕርቡታት تمساسالي كي يخوني لأيه قويته أو مسكي تقدمه دهريو كحال أيضا مالو أو سلسة خوينم داون قويته أزل الشيء كبرتي هاولي أنا كحطي بلين نتو مزحات زلو بصحفون بوزح على سلا زلسي أي تري وان سلا زل خمس كحجزكم إلى جنت غليفات النسل السنة هذه قريتها بصحف أبز حلف السومن تناجير هو أنا بزمهره مالت أنا بزع ما يجن أنا أبز له كله برنامج تخينه بعلو سب يدو أبز حتى أنت زي كوينه وي حتة الليل ويدمع حتة الليل إجلا يلني بوكيل أيقبلن حدا كلا يدمع بصحف عين قبل تتصحافة يعني بعلو يحتت سلذي متشون يوسرحيه انتيلو عبتز متشو مع الكيحتت حلف السمنكم عادنا قرنان هاي فحتى تخيلي بعلو تكلاي مانت كوهست سلذي لك بعلى حتت أنا والنساء دقاقي ميسعف له زي من اللي سلين داولمو يغاصل بعلو لا تاي ولا تفرع انت ملي سلقني قنا حاتت لا تاي قنا ايا تلوم تناقر انت لا اصيب اذا مو زين زي تفضل لهم يوين نو تكلم انا هنا كنت معنا أي أنا كان بوي نايتا كرتا نايتا والنستيتي أتحزب على قنة زولتها حفتي أنا ون قالو زفلت لنا نهاتو تزمسلني كم تزرع أخوة أو قرويتنا أيو أو تشعت خبدا يموتوا نازادو نخملس الليلة والنستيتي على قنة صح زت حزتها قالو نا نقط أما خوين قلت ولا عابيو خمزي أري اللخو أفتحته أنا يقول نسيتي خمزي يزدك أم سبنا خمزو خملس الليل ويزدك قموزي يتوقع فتحنا قصد أنقص سلسة فتحنا قصد أنقص سلسة بأنت تنقط أنقص سلسة فتحنا قصد أنقص سلسة بأنت تنقط
ديدسكليا 34 مالت ديدسكليا أو 34 زركب دما ويدما سلسة بيتن عصرت شمونت ليك أنا مقصات أبغى نكيا سوسو يتوقفوا إدو وأنستني إدو عارض بديسكليا 34 أنكس معرف سلسة بيتن عصرت شمونتن ليك أنا مقصات دما بأسران 4 أنكس سوود دك تبعتيو دك تنستيو كريستنا كي العلوم إلهم الله يتوقفوا تبعت وأنست يتوقف أنست ودات ونودات أنستي عزم حاتتا سلمن نمنتاي تخلكله نمنتاي قالت نستدي نود تبعتاي ود تبعتاي نقالت نستي زي يحذلوا مهنياتسي نمنتا أيو سلمن كلا بيلو ሳይተዋወቁ ይጋባሉና ቦ ማስተማር ያለበት ነውና ምምሃር ስለዘሎ እትወዲ ንታጓል ከምህር ከሎ ትልግነት ዝሓዘ ታጓል ባል 15 ዓመት ምስኮነት ባል 13 ባል 10 ዓመት ምስኮነት ትወዲ ተመላሊሱ ንታጓል ከምህር እዩ አልግነት ስለዝሓዛ አው ሰብ ከይፍጠር ሰብአ ሰይጣን ከይፍጠር አው ናብ ዝሙድ ዓይነት እንተተወዲቁ ዓበይ ክህደት ይከውን ዓበይ ውድቀት ይከውን ልግነት ትሕውነት ብጣዕሚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሕውነት ስለ ዝኾነ ተበዳሊኡ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝኾነ ዓብይ ነገር ይኸምስል ስለዚ ወንዱ የሴቲቱን ሴቲቱ የወንድን ስራ ማስተማር አይቻላቸውምና ሐዚታ ትወዲ ንትወዲ ተባዕታይ ናይ ወዲ ተባዕታይ ዝምልከት ከምህሮ እዩ ንታጓል ተነስተይቲ ናይ ተነስትዮ ናይ ደቂ ተነስትዮ ስርዓት ከተመራእያ እቲ ናይ ቤተክርስትያን ስርዓት ሓደ እዩ ፆታዊ ናይ ሰበይትነት ኣብ ክርስትና ጓል ተነስተይቲ እንታይ ከም ዘድልያ ጓል ንጓል ከተምህራ ቀሊል እዩ ወዲ ንጓል ከምህር ይኸብድ እዩ ወዲ ድማ ጓል ድማ ንወዲ ከተምህር ይኸብድ እዩ ስለዚ በብፆትኦም ክኾኑ ኣለዎ ስለዚ እቲ ምክንያት እቲ ትእዛዝ ዲድስቅልያ 34 ኒቅያ 24 እይትወከፉ እደው ኣንስተ ወኣንስትኒ እደወ ትእዛዝ እዩ أودات قالت نسيتي دك تنستي كي يحزو دك تنستي دك طبعا كي يحزا تأزازي تأزاز ماله قويتا نتوم هواريات ذكاكم من سمع شاي سمع ذكاكم أبي شاي أبي نحاتكم استقبله نعي تقبله نحاتكم نبيز بله نعي ونبيل الني كهن مالت هواريا مالتي الذي أبتعدنا صحيفهم لازم يو هجي صحيفهم لازم يو هجي سفت منفساوي بار يتوقفوا ادو انست وانستني ادو حواريات بديسكليا 34 300 بأسران 4 عنقص انستي سوت نستي كي يحزو دك تنستيو على جنت كي يحزو الله يتوقفوا تبعت وانست يتوقف انست سوت ودات نودات أقبلات يحز حاتت ودما نمنت أيو تيلم تحتتا نحن عليك عن ضمت وين انتم هواريات انتم عبد السلية صحافة عبد السلية مين صحافة وقل مغنيات يهولو بقت عزيز من له أنستي سعود كي يحزو إلهم عزيز من له تمبتات نحن عليك عن تدما نمنت يكون يهون إلهم ترجم زقروه حتى تعلم زقروه الله جن كافت حتى على علوي مثلا أنا نايتم هارات نايتم مثلا سميتن تزازي بعد
كور ملاك صحيح كما يريوا الله ده كور ملاك صحيح ايشي اصلا ኣለዉ እዮም تملس لكم ምናልባት أنستي نسوت ننستي يحازوا زي يحزوا بخانم تاي مخانو لمن تاي مخانو تقليت لكم ده مسح فاني بالكم الله فأنا قست في المنفساوي ግልፂ عن ኮነ ها ግልፂ እዩ ቃል ሂወት የስማዕና እሺ ብተለምዶ እዩ ሰብ ዝገብሮ ማለት እዩ እሺ ምንታን ብፅሕ ብፅሕ ክንብሎ ተክለ ሃይማኖት ቅፅል ከፊትካ ጀሚርካ ነርካ ብድሕሪኡ ኣባ ሁለት ፃድቃን ተዳለዉ ኢድከ ውፅእ جزيت وصل تسعات كحفرنا له تسعات كنا حصرنا لنا تحت إنه هنكم حطته ግዜ ትውሰዱ እሺ ተክለ ሃይማኖት እንዳር ዘለ ንወለተ ፃድቃን ክፈቱላ كهوست زلكن ويزلكم ماشي عليه السلام أنا تعرف أجزي خيل حزم كربي يحط ربي لما ملس لي على قلنا كتير كم حدا اللي عليه بس حاجة كالدي أنا نوع علي كل التأيه في ذا ثلاث هتقوري ملك زي الزراعة مئة لحمة كربي بخمئة لب والذي سلسة روعة مئة ولا شيء حزي كندزي حاز كندزي يتحزل يلا عرفت مصحف زل إذا ناقر أنا بلب ولا دا يناقرن ما ردات عم كتولو ندخل يوم تن ناقرن عم مصحف زلوات رحيا كعم مصحف زي يلا كعب على إذا ناقرن تخينو مصحف هو يكون الملدي الذي سلسة يحاز كلتا يحاز أربعة يحاز إسراء يحاز كندزي إلي ميت زبل يلا كندد الله يكحز يخل جن كم هرديو ناي ما حظ يكون أنا كتوانا ناي نفس حلاف النت غطوا ناي سجى حلاف النت هيكون نفس ناي سب نفس تطفى الله عملت كنا سب نسو هاي ما نوتو كهيدو هاي ما نوتو انت ده ترخيو على جنة حسكايو ناي كان نفسي ريسك الله عملت تو حيسكا سوت في خالها ስለዚህ ንተሓደ ኣለግነት ሕዝካ ንኡ ኣምሂርካ ኣእሚንካ ሃይማኖቱ ፐርፌክት ኮይኑ ፅቡቅ ሃይማኖት ኮይኑ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ኮይኑ ቆራበ ሰጋዲ ኮይኑ ነቲ ዝሓዝካዮ እንደገና ካልኣይ ክሕዝየ ኢልካ ነቲ ካልኣይ ዝሓዝካዮ እውን ኣምሂርካ ብደንቢ ጌርካ ኣፍሊጥካ ገንዘብ ከፊልካ ዓቕሚ እንተዘይብልካ ንካህናት ቆፂርካ ኣምህሩለ ኢልካ ነቲ ሰብ ንሱ ኣምሂርካ ኣብ ሃይማኖቱ ፈጣሪኡ ክፈልጥ ተጌርካዮ ንኡ ወዲኻ እንደገና ካልእ እውን ከመሪ እንተልካ ሺሕ ወላ ሓዝ መሬት ከፊልካ እንተሃብካዮ ኣይድሓንካዮ ዘመናዊ ትምህርቲ እንተመሃርካዮ ኣጥፊኻዮ እምበር ኣይድሓንካዮ መኪና እንተገዛእካሉ ኣይጠቐምካዮ ክዳን እንተገዛእካሉ ኣይጠቐምካዮ ክዳን ንክትገዝአሉ ጫማ ንክትገዝአሉ ርስቲ ንክተካፍሎ ኣይኮነን ዝሓዝካዮ ኣለግነት ዝሓዝካዮ ሃይማኖት ንክተምህሮ እዩ ክርስቶስ ንክተፍልጦ እዩ ስላሴ ክፈልጥ ሓድነትን ሰለስትነትን ናይ እግዚኣብሔር ክፈልጥ ተዋህዶ ሃይማኖት ኣማን ኮይኑ ኣምን ብወልዲ ኢሉ ኣምን ብመንፈስ ቅዱስ ኢሉ ክርስቲያን ክኸውን ኢኻ ኣለግነት ትሕዞ ዘለካ ንሕና ዝመስለና መኪና ክትገዝእ ዓቕሚ ዘለዎ መኪና ክገዝእ ክዳን ክገዝእ ጫማ ክገዝእ ዘይስኢሉ ልብ ወለድ እዩ ዝብል ንኽዳን ኣይኮነን ኣለግነት ዝሓዝካዮ ንኽተምህሮ እዩ ትቆልዓ ህፃን ስለዝኾነ ስለዘይኣምን ንኽኣምን ምእንቲ ኣምን ብኣብ ኢልካ ኣሉ ኣለኻ ድሓር ልቢ ምስ ገበረ ሃሁ ኣምሂርካ ፀሎት ሃይማኖት ክተምህሮ ኣለካ ፈጣሪኡ ክፈልጥ ኣለዎ ምስጢረ ስላሴ ምስጢረ ስጋውየ ምስጢረ ጥምቀት ምስጢረ ቁርባን ምስጢረ ትንሳኤ ሙታን መምሃራን ቆፂርካ እንተኽኢልካ ባዕልኻ እንተዘይክኢልካ መምሃራን ቆፂርካ ናብ ትምህርቲ ቤት ሰዲድካ ክተምህሮ ኣለካ ሃይማኖት እዚ ምስ ገበርካ ካብ ርእስኻ ውሪድካ ኣለካ በቃ ነፃ ኢኻ ብድሕሪኡ ካልእ ልግነት ክትሕዝ ትኽእል
على جنة أركنة يكون على جنة محازاي عركة المال يكون بتعمي سيريس وانا حلافنة متمولئه حلافنة زلوا على جنة مالك ما هذا يخيل نتسمى من السوق تمهره اللي تخيل انت وين كا عقل على جنة سن قاعد يترفض وكلت سب حزكا حدا حزكا تطفي هاي بتناوت نفسي نسخات طفل لها هو حزكا دانيرات ناي عالمنا جزا حدثا كبانكي نخلق حجنزا وحس كوين اندحر تلقيه تبانك يلوك نتز وحس اتي يكفل انتيلو اتي ندو حس يخفل مالت كما ايا كوساينرز بزي امريكان تايبها كوساينرز بالان مساحه هوي ساينس قبر زفر ملكا نسخه يتغفل تخوين كان خذوا اي ميلقون ناي سمعيون كما ايا ايش خالي هو لو أين ولا تسأل كان موتورولا ودي الله ايش ودي الله اوكي موتوريلا زبل له تكل ሃይማኖት ግን ክፈቶም ድምፅ ቃዝም ሓፂር ገይሮም ክምልሱልና ኣብ ትግራይ ስለ ዝኾነስ ምናልባት እቲ ኔትወርክ ኣብ ይኸይሉ ግን ይሰምዐና ኢሉ دحان ما حتوك حصاري هلا حيمانة قا بديش أدام من هوان أنت معلت اليوم تولدهم يا تول تفتيرهم نيركاد عنتو كابا جمريا بيتهم هو نيري يا خام مجمرة نيري السون نيري شي ادم استفك إيري لكم بفتنا مجمريا سنير كاملت يا دانيال نيركانا هو نيرا فورا مفرح ادم استفك إيرو هيوان ما استفك إيرا لنا غيركم عنتو أدام ዕለት ዓርቢ ወዲ 30 ዓመት ኮይኑ ተፈጢሩ ካብቲ ኣዳም ዝተፈጠረሉ ሰሙኑ ድማ ሔዋን ከም ዝተፈጠረት ነጊሮምና ብሰሙኑ ከም ዝቀድማ هذه زي حتى تدلنا حتى تدلنا دحير زعتوا اي مالت وي سمعن بحارة ديم تفكرون بحارة ديم تولدوا نزبل دي اكون دانيال زمللسا ملسيها عمي رأيه تناقي رأيه مالتي زي نبرة ايوتو حتى تدلنا زي نبرة زي سمع مالتي لحد دحير زعتوا مالتي كان مجمرة ያለው ግን ኔትወርክ ናይ ዓድና ከምቲ ዝፈልጥዎ ሄድ ምስ ስለ ዝኾነ هو ما دحير ስለ ዝኣተወ እምበር ተነጊሩ እዩ ዓንተ ማለት ከዚ እውን ያው ዳንኤል መሊስ ወለ ዲያቆን ዳንኤል ሰዓቱ ናይ ሞተረላ ኣዳም ኣብ መጀመርያ ዓርቢ ንጉሆ ተፈጢሩ ኢለ ሔዋን ኣብ ዝቕፅል ዓርቢ ኣብ 8 መዓልቲ ድሕሪ ኣዳም 7 መዓልቲ ማለት ድሕሪ ኣዳም 3 ሰዓት ዓርቢ ኮይኑ 3 ሰዓት ተፈጢራ ኢለ እዚ ምን ነጊርና ኣክሲማሮስ ዝበሃል ናይ ኤጲፋኒዮስ ናይ 6 መዓልቲ ፍጥረት ዝብል ቅዱስ ኤጲፋኒዮስ ዘዳሎ ኣክሲማሮስ ዝበሃል መፅሓፍ እዩ ዝናገር ከምዚ ايش خالي እሺ ከይን ህዘኩም ናይ መወዳእታ ሞተረላ እዩ ዘሎ ሞተረላ ቦትሉ ወይ تدحيزنا انت قرين هذا انا حليم ዲያቆን ከፈተለው መስኪ ሞተረላ باقي اكل ده እሺ دار زي خفت زي ضرب كده اكل شيء بيتا كاش باقي لنا ودينا لنا شيء
ما قبضت على ليبراكي هاونا من أكس هاي آه، مخرون اقرا من قدام مخرج غيرهم راي راي صبغي كل ነገር ጽቡቅ محتاج ودن ጽቡቅ ساعات لحزرنا ينبر مصحفت ምምርማር ጽቡቅ እሞ ተሳተፉ ደኣ ከምዚ ንቃሕል ካብ ምስታፍ ጽቡቅ እዩ እግዚአብሔር አምላክ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ሓውና መምህርና ንዓና ድማ ብትስማዕናዮ ቃል እግዚአብሔር ንጥቀም ይግበረልና ካብ ፈቃዶ የውፃአና امين እሺ መስመያ እንተልዮ ምናልባት ኣሕራይ ከይተብሉ የለን ክብረኮነ የፀውልና ሕራይ እሺ ሰማዕናዮ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ልቦናና ይሕድረልና ቃል ሕይወት ይስማዓልና ሓውና እውን እዛ ጉባኤና ይባርኸልና ብሰላም ዘውዕለና ብሰላም ይሕድረና بسلام زحدرنا بسلام يوعلنا سلام من يعزلنا العالم كله سلام يوردلنا أو نزل سمايات نبيل أبونا ذا السماوات يتقدس اسمك تمسح منكستك ويكون فقادك بكما بالسماء كما هو بمر سيساي نزل لنا هذا اليوم هديك لنا أبسانا وجقعنا كما نهنني نهديك لذا بسلنا إتابع أنك زي وستمسوت على أدهنا وعلنا كلوكي اسم زياك يتمنجست هايل وسبعات لا والعالم أمين بسلام قدس جبريل ملاك أو زيتي مريم سلام ليتشي دنقل بهلينا شو دنقل بسكاجي مجزاهيل صباح أود سلام ليتشي بروك تانتي مانس وبروك فريكر سكي تفسي فسيت أو مريم لتتصدق زياهيل مسيحي سألي وصلي مرتها وفكرون ليتشي يسوع كريستوس كما يسرنا هات أو إن تمسنا بشامين كونوا فتوهانا ونسوهانا يرسيني ويرسيكم دلوانا لمن سمعاتك زيو مهرنا كريستوس نبال እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ንበል እንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 በእንተ 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 እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ብፍልጠት ብስሕተት ብድፍረት ዝገበርናዮ ሓጢኣትናን በደልናን ኩሉ ይቅረ ይበለልና የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታሕ እግዚአብሔር ይባርክ يقدلنا كرد عملنا كل ما قصاي عتم ودينا أم أغلنا كل ساعات حسنا يملنا لاحنا أنا قلنا عمي حوسي بدهم أخلنا خركو دسي لنا لو علي دقم أي شيء